Ay nga po mga kaigsudan, once again sa makausaning kaponon ato i-glorify ang Dios, himayaw ng Dios. Maayo na lang pinagi din sa social media o diri sa akong vlog, nining akong FB page o bisan pa sa YouTube na to. Makaadto kita dito kung tagagid ang time o chance sa Ginoo nga download na to karon niining maong kaponon mga kaigsunan. Padayag ako kaninyo og mga pipila ka mensahe sa Word of God diri sa Book of Revelation chapter 13. May tungod kini sa lihok sa tong kapanahonan karon kung dili ato masayran og dapat kitang magapaniid-niid o nagakinahanglan kay balog kaala mahitungod ni nga nang hitabo sa tong kapanahonan karon tungod kay di na kini ordinaryo kay ni ana kita sa libro sa pinadayag nagsugod na kita niini in the Book of Revelation na kita karon mga minamahal ang ngay ninyo masayran og mahibaluan. Nagingon ang Ginoo sa Oseas 4:6 ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo o kay gisalikway man yung kahibalo. Igasalikway ko usab kamo ug ang inyong mga anak aron dili mahimong saserdote. Speaking about laglag mga kaigsunan, ang Dios nagsulti ning maong punto sa iyang giingon nga kalaglagan. Ang pinadayag kapitulo 13 bersikulo 12 ngadto sa unahan taga nato pagtagad. Ang giingon sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Natud pa dinhi gigamit niya ang dakong awtoridad sa unang mananap diha sa iyang atubangan unya gipugos sa mananap ang tibuok kalibutan pagpasimba sa unang mananap nga may grabing samad nga naayo na. Mihimog mga dagkong milagro ang ikaduhang mananap. Mipaulan kini kalayo gikan sa langit. Atubangan sa tanang tao o nalimbungan aniya ang tanang katawhan sa kalibutan. Pinaagi sa mga milagro nga gitugot nga buhaton niya atubangan sa unang mananap. O gisugo sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan sa paghimog larawan aron pagpasidungog sa mananap nga nasamdan sa espada apan wala mamatay. Itugutan ang ikaduhang mananap sa paghatag og kinabuhi ngadto sa larawan sa unang mananap aron ang larawan makasulti og mopatay sa tanan nga dili mosimba kaniya. Ipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot og o agtang. Walay makapamalit og makapamaligya gawas niadtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Sa labtunon kini ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666. Doon ay mga reference diri sa ubos sa balang kasulatan nga naigon, ang dragon nagtindog. May mga sinulat nga nag-ingon, ako nagtindog og gisumpay kining bersikulo sa sunod nga bersikulo. Ngalan ang ubang mga sinulat nag-ingon, mga ngalan. Sumala sa Daniel 7, 25 nga to sa City o sa Daniel 12, Daniel City o giskutan kini bisan pa sa Salmo kapitulo 69 nga to sa 28, Daniel City 4 sa 6 o Jeremiah 15:2 o Jeremiah 43:11. Mga kaigsunan, ang sitwasyon sa itong panahonan karon siguro moingon kita nga ordinaryo lang kayo, no? Nagaisgot kini mahitungod ining giistorya nga moabot ang panahon nga pugson sa mananap ang tanang tao. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila og dili inila. Dato og kabos, ulipon og dili ulipon. Diha sa tuo nilang kamot og agtang. Kini nga pagpugos sa mananap nga mapintas, nahibalo kita nga kinibuhat sa yawa, no? The governance of Satan to this earth. Buot siya nga whole world kuwaon niya. Pugso niya ang tanang tao sa pamaagi, nining iyang patik o marka sa mapintas nga mananap. Ang marka mga kaigsunan, nahibalo kita sa ato mga kaigsunan nga 7 day nga nakahibalo sa doktrina sa 7 day Adventist nga kini nagasimbolo may tungod sa adlaw, may tungod sa Sabat o sa pag-usab sa Sabbath day nga gibalhin ngadto sa first day of the week sa Sunday. O kini nga giingon usab diri nga walay makapamalit og makapamaligya, nagaisgot kini sa financial o sa cash o cashless society.
Walay makapamalit og makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o numero sa simbolo sa maong ngalan. Nahimo kini kahulugan og cashless society mga kaigsunan. Cashless society walay makapalit makabaligya gawas kung aduna siya marka sa mapintas nga mananap. Atong kapanangunan karon dili na ordinaryo kay mga kaigsunan. Kining agenda karon nila from 2021 up to 2030, the agenda of New World Order, the work of Satan, the function of Satan, aron ang iyang power mugahom nini ginapos nga kapanahunan. Dapat masayran kini sa tanang tao nga kundi kamo tigbasa og Biblia ug di kamo mo base sa Biblia, maignorante gayud kamo ni ining lihok sa tong kapanahunan karon. Og mahitungod dinhi nga istorya, mahitungod nining bakuna usa kini ka parte sa pamaagi ni Satanas no aron pagpatay sa daghang kinabuhi o daghang mga na-stroke o daghang nagbalatian ubin ba nin bag-o karon balita nato nga nigawas kining gitawag monkeypox apan matud pa sa usa ka Amerikano nga nagbutyag diya sa YouTube o sa social media. Ang monkeypox nagbilong gumikan sa baksin, gumikan sa mga baksin nga nangagi ni adtong usa tong tuig nga baksin katon niaging lockdown kay mapugos ang tao sa pagpabaksin sa mga lockdown o ang resulta ang tinuoray nga katong mga napasalaag man ta ang Dios na lang gyud ang bahala nga muluwas ka nato kay ang tao may katapusan, ang kinabuhi nato may katapusan, apan ang Dios kaya niyang usbon, kaya niya bisag gani ang patay yang buhion. So mudangop lang ta sa Ginoo mga itagtabang sa Ginoo kay wa na may lain tag-iyas tong kinabuhi kalag espiritu, ang Dios lang gayud ang creator, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Apan taliwala nining tanan sa pagliho karon sa gahom ni Satanas nining naghinapos nga last days, gipaningkamutan sa Maharlika Tribal Kingdom, New Civil Society and Crown Corporation Sol sa pagpaaway ni ining atong Indigenous People Right Act of 1997 sa atong balaod nun, no? Gidungog-dungog na po mga kaigsunan nga mugawas kini karon nga mu lockdown na po gumikan aning monkeypox nga sakit, no? Kini mimo ning sakyan sa mga kalibutan. Matud pa sa istorya ug sa balita nga tungod ipaagig pangwarta kay tungod niadto ni agi nakakwarta gyud, no? Dako jud tug kwarta kaysa nakaantaw og mamatay poston lang og ang mabaksinan poston og silupin og ilubo nga sama lang sa ero nga way bili ang kinabuhi sa tao. Usang purpose niya to so sa ilang nga plano sa New World Order nga ang mamatay pasensya kay maminusan ang climate change, kinahanglan tao makuhaan ang tao kay puno na ang kalibutan. Ang mamatay sa bakuna poston og silupin og ilubong sa sementeryo nga para lang ordinaryong parang aso lamang po mga minamahal. Ang buhay ng tao ay wala na halaga. Apan gipaningkamutan ni ini nga balaodnon nato sumala ang bansang Pilipinas wala pa biyahe. Aduna pa kita gipapaningkamutan ni ini nga Republic Act, no? Mga batakang balaod, batas pambansa. Ug matud pa ni ini nga batas pambansa, alaod kayo ang tao kung wa gyud masayod ni ining balaod na mga balaod nun karon nga ang atong katungod himo ng kwaon lapason ng mga kaigsunan, no? Sugot ba mo nga ang inyong katungod lapason? Sumala pa diri sa 1987 Constitution